lanjut. Halo guys, selamat datang kembali di channel yang nggak penting sekali ya. Hari ini kontennya kita jalan-jalan sama Honda Civic Sukoharjo. Jadi ceritanya kita ini udah sama klub komunitas Sukoharjo. Halo, ini namanya Mas Denis. Ada bocil. Halo. Ini dari Solo, dari komunitas Solo. Oke, kita lanjut nanti ntar sampai di Colo Nguter kita lanjut. Oke, siap. Kita mau keluarin mobil dulu. Tapus, bos. Kita udah nyampe bro, tujuan Colo. Itu mana ya? Oke, tadi kali. Halo. Hai guys, ini Mas Sandi, ini tim Uri. Nanti tim apa-apa. Tukang rolling kok. Aku corone LC. Hai bos, halo bos. Balas kanan terus pol terus. Lurus balas kanan kanan terus kanan pol terus kanan pol. ayo kanan terus pol balas lurus. Civic kok bawa jas bos? Iya. Terima dengan ikhlas. Guna aku sih sana bos. Hari ini jadwalnya masang stiker guys. Ya guys. Ya bos. Enggak semerak apa? Barang kayak gini malah jadinya semerawut mas. Iki usulku ngono to. Monggo di nek emang dolan seneng ya monggo ning aku gerusul tok wis. Suwe ra ngevlog. Ngevlog kok? Heeh. Yo kok mau ngevlog kok. Aku tak sing gedhe gak jalan. Honda Civic sama Honda Jazz itu kan bagusan Honda Jazz mas. Kenapa milih Honda Civic akhirnya? Karena Honda Civic itu hobi saya ya. Cita-cita saya dari SMP itu punya Honda Civic. Di sini ada tim medianya Honda Civic Sukoharjo mas. Yeah.
बातों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं। Turn up the bass and neck that 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 we must rock the place, turn up the bass. Rada cepet.